hoeveel kan jy sien? 'n Vraag wat ek gereeld kry. En as ek antwoord, net genoeg om in die moeilikheid te kom, dan smile hulle. En as ek sê, ek het net 3% sig hoor, maar die mense naby aan my weet, 3% sig, 97% goede. Goeienaand dames en here, ek is Theresa Roberts, baie dankie dat ek 'n bietjie by julle kan gesels. Ek gaan julle 'n bietjie van my lewe vertel, en dan gaan ek vir julle vertel van die voor- en die nadele van selfvertroue. Ek was in die 70's gebore, ek was nie lang terug nie, en ek was 'n vroeggebore babatjie, 9 weke, en in daardie dae, dit beteken, daar was nie baie tegnologie nie, en my oë het skade gelei. Hulle het nooit regtig ooit ontwikkel nie. So ek het 'n hele klomp simptome van verskillende oogkondisies, omdat die hele oog agteruit gegaan. Eerstens, ek het tunnelvisie. Soos iemand regtig goed lyk, staan asseblief voor my nie langs my. Ek het nie dieptepersepsie nie, dis hoekom ek gevoel het, ek sit te ver vorentoe loop, gaan ek my gat sien. Ek kan ook nie trappe sien nie, alles is net lyne, soos 'n comics, daar's geen diepte nie, geen 3D nie. Maar ek het 'n baie lekker lewe as 'n jong kind gehad. 2 boeties het beteken baie rugby en baie cricket, en ek is nie te sleg nie. I play cricket and I swing both ways when I bowl. Maar die lewe het 'n lelike draai met my geloop. Die dokters het vir my maale gesê, my oë se kondisie is stabiel. Maar in my vroeë 20's, net nadat ek klaar Europa getoer het en my graad in toerisme gekry het dit 'n lelike draai gevat. En ek het skielik meeste van my sig verloor. Dit was 'n ramp, want ek was in Egipte. I was in denial. Ek moes eers 1 motorfiets en 1 kar afskryf, voor ek besef het, miskien kan ek nie meer bestuur nie. Ons het toe uiteindelik ingegeer en die lieflike witstok gekry, maar die witstok doen niks vir jou selfbeeld nie. Dis lelik. Sies, ek gaan julle nou verduidelik hoekom. 'n stok het sy plek, maar daar is iets beter. So wat gebeur het is, elke keer as ek iemand iets moet vra, of dit nou is om na die kafee om die hoek te gaan, of Café Rouge in Parys te gaan besoek, kon dit nie meer op my eie doen nie. Ek moes vra, en vra. Dit het gevoel asof my lewe soos 'n internetsein is wat swak werk en net buffer. Ja, maar buffer. Dit het my spontaniteit, my onafhanklikheid heeltemal doodgemaak en die mens wat ek was besig om te sterf. Baie mense noem dit hardkoppig. Dit was wie het was en dit was besig om 'n stil, stadige dood te sterf. Maar ek het toe, soos mevrou Peter gesê het, 'n wonderwerk gekry. En wie het gedink my wonderwerk gaan op 4 bene kom? Dames en here, die ander bekoorbare blondine hier voor is Kelsey. En ek om vinnig te doen, daar's 'n paar dinge waarmee Kelsey baie beter is as 'n stok. Prakties, dit 'n stok kan jy net ding op die vloer voel. Wat van takke van bome, jy sal soos absoluut opuit. Daar is ook ander dinge wat sy doen, sy help my met trappe, maar die belangrikste van alles is, sy maak seker dat ek genoeg dates het. Want wie gaan na jou toe kom en sê, "My, what a lovely cane you've got." Maar as jy daai 4-voetige miracle in jou sy het, dan kan dinge net goed gaan. En ek het 'n tweede kans gehad. Ek het my lewe teruggekry, danksy 'n gidshond. En wat het ek gedoen? Ek het dit met al 4 voete aangeskryf. Nie
net het ek mee gedoen nie, ek het verhuis na Londen toe, en ek het daar geswat, my graad daar gekry. Sports, ek was nie meer 'n frustreerde toeskouer wat by die huis op die bank gesit het nie. Ek het deelgeneem. Was blinde tennis, blinde seiljag, blinde cricket by verre my gunsteling. Allrounder en 'n baie goeie keeper en later, soos ek sê, go both ways. So, my lewe het heeltemal verander danksy die flitsom en danksy al daai dinge het ek ook die voorreg gehad om die Paralimpiese vlag te dra en ek het hom actually reg in Lord's cricketgrond ingedra. So die van julle wat ken van cricket, dit is so. Dit was excellent. Maar ek wil graag met julle praat oor toe ek op hoërskool was. Voordat ek in Prinsloo was ek actually in Swartkop. Dans en theorie. En die lewe was moeilik. Want ek het wat ons noem Coke bottle glasses gedra. My brille was so dik, hulle het blase op my ore gemaak. Ek het draadjies gehad en ek het orthodontic headgear gedra. Dis 'n ding met sulke neerstraps wat om jou kop kom en dan jou draadjies vasmaak. Die mense wat nog met my gepraat het, my vriende, die paar wat ek gehad het, my Robocop genoem, want hulle het gesê, ek is meer draad as mens. Om alles te proon het ek 'n baie konservatiewe ma gehad. Sy het geweier my skoolrok korter te maak. In inspeksies was ek altyd uitgehaal, nie vir 'n kortrok nie, maar vir 'n romp wat verby my knieë gaan. So julle kan julleself die gesig voorstel. Julle kan net dink, die ouens het oor hulle voete geval om met my uit te gaan. En die girls sê, almal wil my in hulle kliek hê. Nee, dit was baie alleen. Dit soos 'n berg voor my gelê. Maar dit het my baie dinge geleer en dis die boodskap wat ek vanaand vir julle wil gee. Wat ook al nou hier in die skool gebeur, dit gaan nie dieselfde bly nie. Kom ons kyk eers. Al die populêre kinders. Ja, die een wat al die ouens kry, of die een wat al die girls kry, die een wat meeste van hierdie trofees kan wegdra. Geniet elke oomblik terwyl jy presteer, maar weet daar buite kan dit verander. My boodskap gaan eintlik uit aan die ouens wat nie die populêre crowd is. Party oggende as jy die bed opstaan, wil jy nie skool toe kom nie, want dit lê soos 'n berg. Ek sê nou vir jou, moenie worry nie. Dit gaan nie hou. Jy sal vind gereeld dat van die mees suksesvolste mense daar buite was nooit populêr op skool gewees nie. So, wat? Wat ek probeer sê is vir julle asseblief, geniet elke oomblik, maar wat ander mense van jou dink, is nie jou besigheid nie. What other people think of you is none of your business. Met ander woorde, dis jy, jou opinie wat saak maak. Nie alles nie, as jy gaan aanhou om probeer goedkeuring by jou maats of by enige iemand anders te soek, gaan jy lank vat om 'n gelukkige lewe te lei. Nou meeste van ons het ongelukkig eers nou 4 taks of ons 5 taks agtergekom, dat ons moet eintlik vir die res van die wêreld sê stap het. Maar jy kan dit nou al doen. Jy kyk na jou drome en jy fokus op dit, nie wat ander mense van jou dink nie. I'd like to also give you an example of what can happen if your self-confidence gets overhand. If you are doing so well and you think you're untouchable, that was me. A few years back in London, I thought I was untouchable. I carried the Paralympic flag. I had gold medals by the dozen. I did the London Marathon. I was playing in the first ever all-female blind cricket tournament in Nepal. My career was moving up, I was getting promoted, nothing could go wrong. But karma was listening. And we all know that karma is such a cow. Let me explain. In London, I lived in an apartment block that was set up specifically for visually impaired adults
There were 40 flats and almost more dogs than people, but we were all visually impaired, but very independent. Being the UK, health and safety was high on the agenda. This meant that the fire alarms were very sensitive, and should any one of those fire alarms in any one of those 40 flats be set off, the whole building needs to be evacuated, irrespective of what time of day or what weather it might be. My first experience was when Blabbermouth Barbara decided to burn toast at 3 a.m. in the middle of winter. Who makes toast at 3 a.m.? I hissed as I ran outside and realized I forgot my shoes in the rush. I turned to a fellow frozen evacuee and said, I'm a master chef, but I'm telling you now, if this would never happen to me, if Barbara spent more time on her cooking skills than gossiping, we would not be standing here. I will never make the same mistake. Caramel was listening. It wasn't long after that the summer finally came, the whole 2 weeks of it, and it was football time. And there was a buzz around, and I soon found out why. Italy versus England, and for a change, England was doing well. I was in the kitchen preparing my signature dish, popcorn. It's the one thing I can make. In fact, I'm so good at it, I can make it with my eyes closed. The half-time score, 1-1. All of a sudden, I was hooked. There was I, gin and tonic in hand, in front of my television, cheering the bombs. Meep, 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 meep. The alarm sounded. Whoever did it this time could not have chosen a worse time. While people rather wanted to be watching the soccer, we had to stand outside and get our health and safety lecture. It's then, when it came out, the truth, that the burning was my popcorn. How popular was I? We were back in our flats just in time for the final whistle. England 2, Italy 1. Caramel was not done. The next March, it was a very miserable March morning. It was cold and I was late. It's not my fault, my duvet was holding me hostage. When I finally managed to get up, I stuffed my cereal in the microwave and I rushed over to the shower. Oh, and it was so nice and warm in the shower. Meep, 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 meep. Oh my goodness. Idiot. This. I only had time to grab my robe and run with a half-wet, naked body outside. Oh, thank goodness my neighbors are all blind. The firemen finally came out. We were standing in the pouring rain, 7 o'clock in the morning, all of us going to be late for work, all of us freezing and dripping wet. Right, who's in flat 2? Flat 2? But that's me. But how? The fireman presented me with a cereal bowl burned to a crisp. I put the microwave not on 1 minute, but 1 hour. And I forgot the milk. What we can learn from this is self-confidence should never let you think you are better than others. The only person you need to compete with is yourself. The only person you need to be better than is the person you were yesterday. I still have only 3% sight, but have I got 97% attitude? That's not going to change. I do whatever I want, I go wherever I want. The only thing I might not do is to enter MasterChef.